प्राकृतिक सौंदर्य सांगकु जंगल मध्य विराजित माँ अराचंडी माँकर यह पीठ जेतिकी मनमुग्धकर तार चतुर्पार्श्व बेस आकर्षणीय जो ए पीठरे जमी थाए बनभोजीर आसर सांगकु आगमन रही थाए विदेशी पर्यटक एमानकर विश्वास रही माँ को उपासना कले मिलता है पूर्ण आशीर्वाद किंतु माँ पीठर विकास सांगकु ए पीठ को जदि पर्यटन क्षेत्र मान्यता दिज्व निश्चिंत यह ओडिशा पर्यटन क्षेत्र में स्वतंत्रता बजाय रखिब एभली विभिन्न महलरू मत प्रकाश पाई पूर्ण विश्वास रही भक्तिर सहित उपासना कर डाकिले जी ओ करिथाए से आउ केही नुहंती कटक जिला बांकी अंचल में काहे आवाहन कालरू पूजा पाई आसुथिबा अन्यतम क्षेत्र माँ अराचंडी पीठ माँ अराचंडींकर ए पीठटी डंपड़ा गड़र इंदुमती पाटणार अवस्थित किंबदंती कुहे यह कुआड़े 1600 ख्रीष्टाब्दर मंदिर ए मंदिरटी चंदका डंपड़ार अभयारण्य को लगी करी रहिथिबा छोट जंगल जार नाम अरबन से बण मध्य माँ मंदिर बनर नाम अनुଯାୟୀ माँकर नाम कुआड़े अराचंडी रही पूजक कहती पूर्वर ए पीठ को आसवा जंगली जंतुक भय रही थाए जोंपाई माँ नीतिकांति दिनरू सारी था मंदिर पूजक से परंपरा आज मध्य चालू रही प्रत्येक दिन सकाळ धूप सांगको सुखिला भोग लगी होता है मध्याह्न 2 प्रहर धूप सांगको संकुरी भोग लगी होता है माँ अराचंडी बड़ पर्व चैती पर्व एठी मेला लगी था बहु भक्त श्रद्धालु और पर्यटक भिड़ जमी था विश्वास रही माँ निकट में जी उपासना करती माँ तांकर मनस्कामना पूरण करिथांती सेपटे माँ को दर्शन करने सहित बहु पार्श्व देवादेवी मंदिर रही जहाँ यह पीठटी को आहरी 2 गुणा तार सौंदर्यता को वृद्धि करिछि। मो ना है गोपाल चंद्र महापात्र आम घर घासीपुर माँ अराचंडी मंदिर महोत्सव माँ चंडी ठाकुराणी ये जेहेतु ये जंगल हूँ चंदमा जंगल रहा बड़ जंगल ये छोट जंगल ना था अराबन छोट जंगल ना अराबन जेहेतु ठाकुराणी ये रही ना अनुसार जंगल ना अनुसार अराचंडी ना नीतिकांति हूँ ठाकुराणी दिन बेल नीतिकांति सन्ध्या कौन ना क्या जंगल थे बाघ भालू भल भल को डरिकी राति किसी कौन नीतिकांति हुए सकाଳେ आम ठाकुराणी पूजा मार्जना हुए आग आम सुकुली भोग हुए सुकुली भोग हो सारापर सुकुली भोग लगे खेचुड़ी भोग आमर ये बहुत दूर दूर लोक आसती मानसिक माँ पाखु धाई आसती ये जो मैंने माँ पाखे गुआ बसानी सब कार्य आज पर्यटन जी जो मानसिक अच्छे पूरण आठिकार बहुत लोग आसती बाहर टूरिस्ट बनभोजी करने जेहेतु ये पानी मंडप सुविधा अच्छी आमर ये जेहेतु प्राकृतिक जिन अच्छी ये चंदमा जंगल रही ये आमर रही बड़ पाट जे बहुत दूर दूर माने विदेश भी पक्षी ठीक आसू देखा बहुत टूरिस्ट भी आसते आम टे दरकार अच्छी ब्यारिकेड दरकार हो पाचेरी जी आबद्ध रही भर कौन अलिया आवर्जना कि कौन गाई गोरु मलत्याग कर पर्यटक मानक कह आसतु देखु ये जगार उपभोग करूँ भल जगह अच्छी विदेश चढ़ई भी आसुन देखिपारे शीत दिन आमर आमर जो रही जंगल रही चंदमा जंगल हाथी मानक देखा मयूर देखा आमर एठिकार मयूर भी आसुँच शह शह मयूर अच्छा लोक देखा भी आस बहुत टूरिस्ट बाहर मो ना विद्याधर उपाध्याय इंदुमती पाटना अराचंडी पीठ कौन कह माँ कौन नीतिकांति केमती कौन माँ पीठ महिमा रही आमती कौन सब भक्त श्रद्धा पर्यटक आसती माँ को आज को 50-60 वर्ष है ये कार्य बहुत सुरखुरी चलती आगु जो पंडित मैंने आसते सी बुढ़ा है रहीगले अन्य पंडित मैंने आसिक कार्य यज्ञ हूँ चैत्र मसरे तेणु चैत्र मास पंचमी षष्ठी सप्तमी यज्ञ कार्य होती बनभोजी हूँ बाहागर व्रतघर आदि सब कार्य हो पार्टी पीठ केमी पीठ सब सुंदर परिवेशटा भल कौन कह कौन कह आसिया आसिया पर्यटक पर्यटन आसुच्च पर्यटन सदाबले भिड़
ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଦରକାର। କେବଳ ମାଙ୍କ ଏ ପୀଠଟି ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ନାହିଁ। ଏ ପୀଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନିକଟରେ ରହିଛି ଡମ୍ପଡ଼ା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବଡ଼ପାଟ, ଯେଉଁ ପାଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଣଭୋଜିର ଆସର ବେଶ୍ ଜମିଥାଏ ଏହି ପୀଠରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଟି ମଧ୍ୟ ବଣଭୋଜିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ରହିଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଠି ବାହାଘର, ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପିଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଏ ପୀଠଟିର ବିକାଶ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଥିଲା, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଆଲୋକୀକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଲାଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ପାଇଁ ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାଙ୍କନଦୀ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁଦୀପାଟଣା। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି ଆସୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଅରାଚଣ୍ଡୀ ପୀଠଠାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହୁଏ, ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ସରକାର ୟାକୁ ଟିକେ ଅନୁଦାନ ଦଅନ୍ତେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତା। ଆକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆଉ ପାର୍କ ଫାର୍କ କିଛି ଗଛ ଲଗାଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଆଲୋକୀକରଣ ଆଉ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠି ଭୋଜିଭାତର ପୂର୍ବବାଙ୍କିର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ 5-3ଟା ମଣ୍ଡପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ଟିକେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପାଣିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଏଠି ଯଦି ବୋରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣିର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଭ କରନ୍ତେ। ଅରା ବନ ଭିତରେ ମା ବିରାଜିତ, ମା ଅରାଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ। ମାଙ୍କର ଯେତିକି ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଠି ମାଙ୍କର ବର୍ଷକରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ବଣଭୋଜିର ଆସର ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ପାଟ, ଯେଉଁଠି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ମା ଅରାଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମା ଅରାଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।